ba? Medyo duwami niya followers. Saan ka ba mapunta? Lang ito. Email ad ma'am at yahoo.com. Ay! Bala! Ano ako? Sorry. Kala ko address na. Hindi po. September 10, ma'am. This is sale. Mga ano, lahat ba andun? Po. Pwede nyo research sa ma'am, apps ni Landers, ma'am. Add to cart. Landers.ph. Minsan nag-free delivery din sila, ma'am. Pag tamad kayong pumunta, pwede po delivery. Ito na lang, ma'am. Ano, ma'am, year? Yan po. Ayan. Papakahirap pa talaga eh. Tapos bata dito. Stop kayo, ma'am. Mayari. Stop lang, lagay niyo, ma'am. Ay! Opo. Tapos mamaya na sa occupation, sa nature. Stop lang muna siya. Stop lang? Opo. Ilalagay ko? Opo. Yan, ma'am, sa taas. So nga. Ito address ko sa Dito, state. Sa ano niyo, ma'am? Kung saan ka pinanganak ata yan, ma'am. Tubo. Province of Tubo. Ay, province of Batangas pala. Wala na. Pwede niyo type, ma'am. Tapos, address. Ay, mali. Sorry, ma'am. Batangas, dito para sa Taguig, ma'am. Akala ko sa baba. Sa CC. Taguig. Yan. Yan, segunda siya. Barangay na lang. Pinagsama to dito, Tina. Western. Western dito. Diyan po sa kabila, pinagsama. Yan, ma'am. Ayan, yan pala yun, ma'am, yung saan ka pinanganak. Ito? Opo. Ito. Kung saang Siki. Batangas. Yan, ma'am. Pharmacist, ma'am, or medical. Pag wala, ma'am, medical na lang. Or other, yan na lang po.
Opo, medical professionals. Yan, company nila. Tapos lagay nyo na lang pharmacist. Company name? Opo. Medical. Kahit medical lang. Yes. Ay. Wala pa nakalagay dito. Salary. Ay, ma'am, source of income. Meron, ma'am, salary. Salary po ba kayo? Ayan. Ayan. Tapos, si ma'am, Arca South. Kailangan din income? Opo. Wala pa nakalagay. Yes, ma'am. Tapos, May isa pa kayong number, ma'am. Kahit ano, hindi na lang. Kahit wala na yan, ma'am. Oo. Branch na lang, Arca sa baba na. Arca South. Arcasat mo. Type mo na lang. Tat mo. Arca. agree. Yes po. Submit. Submit. Ay. Ay, meron kayong hindi nasagot, ma'am. Ay, baka yung niligdaman natin. May pula yan.